अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो 3 साल बाद अपने मुर्दों को घर वापस क्यों लाते हैं? या फिर क्या आप ऐसी जगह के बारे में जानेंगे जहां हर रोज 2 दफा सूरज गुरूब होता है? और आप जानेंगे कैसे अंडों के मदद से जासूसी की गई थी। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि रूम के मुजस्मा साज मुर्दा दरख्तों के तनों को फन पारों में तब्दील करके अपने लिए नाम कमाते हैं। मुर्दा दरख्तों के तनों से बनाए गए एंड्रिया गंदीनी के फन पारे शौक रखने वाले लोगों में बहुत मकबूल हैं। उसने 5 साल पहले मुर्दा और सूखे हुए दरख्तों के तनों को फन पारों में तब्दील करना शुरू किया था। उसके फन पारों की तख्लीक के लिए बड़े पैमाने पर खाम माल दस्तयाब था, क्योंकि रूम का शुमार यूरोप के सबसे तरीन शहरों में होता है। उसने जब ये देखा कि किस तरह कमजोर होकर सूखने वाले दरख्तों को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसने उनके इस्तेमाल के बारे में सोचा। गिंदीनी ने बचपन में गली में एक सूखे दरख्त के तने पर नक्शो निगार बनाने का फैसला किया। उस तरह उसने दरख्त के तनों में मुजस्समा साजी का काम शुरू कर दिया। उसने जिन दरख्तों पर इंसानी चेहरे, जानवर या दूसरे नक्श बनाए हैं, उन पर उसका कोई जाती दावा नहीं, क्योंकि तैयारी के बाद फन पारा गिंदीनी का नहीं बल्कि सबका हो जाता है। ये बस उसका जज्बा और जुनून है। गिंदीनी को अपना एक मुजस्समा मुकम्मल करने में 1 हफ्ता लगता है। इसके फन पारे सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बनते जा रहे हैं और टूर गाइड्स इनके काम को अपने पैकेजेस में भी शामिल करते हैं। गिंदीनी के मुताबिक रूम के कई दरख्त फन पारे बनने के इंतजार में हैं। फैक्ट नंबर 2, लॉकडाउन की वजह से कारोबारी सरगर्मियां ठप हैं, जिसकी वजह से दुकानें और शॉपिंग मॉल्स बंद होने से ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ गया है। लोग अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। दुबई में एक अनोखा ही वाकया सामने आया, जहां खातून को ऑनलाइन एप्पल के एयरपॉड्स के बदले एक अनोखी ही चीज मौसूल हुई। दुबई में रहने वाली एक खातून ने अमेज़न से एप्पल के एयरपॉड्स ऑर्डर किए। बाद में खातून को जब इनका ऑर्डर मौसूल हुआ तो वो हैरान होकर रह गई। खातून को अमेज़न से एयरपॉड्स के बदले एक ऐसी डिवाइस मौसूल हुई जो कि उसके सर से भी ज्यादा बड़ी थी। खातून का कहना है कि मैंने अमेज़न से एयरपॉड्स मंगवाए थे, ये बहुत बड़े हैं। खातून ने अमेज़न से ये एयरपॉड्स $62 में खरीदे थे, जो कि एप्पल के एयरपॉड से 3 गुना सस्ते थे। फैक्ट नंबर 3, कार सेफ कार पार्क। कार सेफ कार पार्क की तो क्या ही बात है। पिछले 6 सालों में इस कार पार्क में एक भी चोरी या क्राइम नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1974 में जब ये पार्किंग एरिया बना था तो काफी ऑर्डिनरी पार्किंग एरिया ही था। कुछ सालों बाद ये होमलेस के लिए घर और ड्रग डीलर्स के लिए सेफ जगह बन गई थी। क्राइम रेट इतना बढ़ गया था कि 1997 में तकरीबन 161 क्राइम रिपोर्ट किए गए थे। इस वजह से कार पार्क के ओनर को लगा कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। उसने उसे पूरी तरह रेनोवेट करवाया ताकि वहां दोबारा चोरी न हो। कार सेफ कार पार्क में जैसा ही आप एंटर होंगे तो पहले वो आपको एक टिकट देंगे जिसपे बारकोड होगा। ये बेल्स को एक्टिवेट करेगा जिससे आप अपने दिए गए स्पॉट नंबर पर जाएंगे। वहाँ मोशन सेंसर लगाए गए हैं ताकि कार ओनर की गैर मौजूदगी में अगर कार के पास जरा सी भी हलचल होगी तो सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाएंगे। कार सेफ कार पार्क में आप कार पार्क करके दुनिया की बेफिक्र इंसान बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां बिजली नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। वो बिजली जैसी नेमत को तरसते हैं और कहीं पर उस नेमत की फरावानी है। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि बिजली मुहैया करने वाला इदारा आपको बिजली भी दे और बिल की अदायगी आपसे लेने की बजाय आपको बिजली इस्तेमाल करने के पैसे दे? नहीं ना। लेकिन दोस्तों ऐसा हो चुका है। जर्मनी के पास 8 मई 2016 को 5 चक्कियों और सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली इस कदर ज्यादा थी कि उसे अपने शहरियों को बिजली इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़े। है ना अमेजिंग बात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। फैक्ट नंबर 5, चीनी अवाम का शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में होता है। इस कौम का खाना पीना और रहन सहन दुनिया में रहने वाले दीगर ममालिक की अवाम से यकसर मुख्तलिफ है। इनमें से एक आदत के बारे में तो आप भी खूब जानते होंगे।
کہ چینی عوام ٹھنڈا پانی پینے کی بجائے گرم پانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ چین میں یہ روایت صدیوں سے قائم ہے جو نسل در نسل ان میں منتقل ہو چکی ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی عوام کی یہ عادت اپنے اندر بہت سی طبی خوبیاں لیے ہوئے ہے۔ گرم پانی پینے سے انسانی معدے کو سکون ملتا ہے، بھوک میں کمی ہوتی ہے اور اس سے ہماری آنتیں بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ گرم پانی پینے سے ہمارے جسم میں موجود زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرم پانی کا استعمال جلد کی تازگی کے لیے بہت کارآمد ہے۔ گرم پانی پینے سے جسم کے کھل جاتے ہیں، جبکہ خون کی روانی میں بھی تیزی آتی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فیکٹ نمبر 6، کیا آپ ایک ایسے پرندے کے بارے میں جانتے ہیں جو مگرمچھ کے منہ سے رزق لیتا ہے؟ جی وہ ہے ایجپشین پلیور۔ اس پرندے کو کروکوڈائل برڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پرندے کی پسندیدہ غذا جونک ہے۔ یہ پرندہ صرف وہی جونک کھاتا ہے جو کروکوڈائل کے منہ میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مگرمچھ گوشت خور جانور ہے، وہ ہر طرح کے جانور کو کھاتا ہے۔ اسی طرح جب جونک کھاتا ہے تو اس کے ٹکڑے اس کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ پرندہ مگرمچھ کے دانتوں میں چپکی ہوئی جونک کھاتا ہے اور اس کے منہ کو انفیکشن سے پاک رکھتا ہے۔ خیر، حیرانگی کی بات یہ کہ کروکوڈائل اس پروسیس کے درمیان اپنا منہ بند نہیں کرتا۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ اس فیکٹ کے بارے میں جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ فیکٹ نمبر 7، ہزاروں سال سے ڈاکٹر لوگوں کو یہ مشورہ دیتے آئے تھے کہ سر درد ختم کرنے کے لیے ولو ٹری کی کھال کو منہ میں رکھ کر چبائیں۔ مشہور یونانی طب بقرات نے سر درد کے لیے اس درخت کے پتوں سے بنی چائے لوگوں کو دی تھی۔ 19ویں صدی میں سائنسدانوں نے پتہ لگایا کہ ولو ٹری کے اندر ایک ایسا ایسڈ ہوتا ہے جس سے سر درد اور بخار دور ہو جاتا ہے۔ 1854 میں جرمن کیمسٹ ہاف مین اپنے والد کے جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے نئی دوا تیار کر رہا تھا۔ اس نے یہ ایسڈ یا ایسپرین دریافت کر لی تھی۔ امریکہ میں لوگ ہر سال 30 بلین ایسپرین کی گولیاں کھاتے ہیں کیونکہ یہ دل کے حملے اور فالج کے دفاع کے لیے عمدہ دوائی ہے، بلکہ ذیابطیس کے مریضوں کے لیے بھی مفید ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ناشپاتی ایک پھل جو شکل میں امرود سے مشابہت رکھتا ہے مگر کھٹا میٹھا ہوتا ہے۔ ناشپاتی کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کے اندر بے شمار غذائیت چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر قدرت نے خطرناک بیماریوں کا علاج چھپا رکھا ہے۔ ناشپاتی کا استعمال بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اور صحت مند زندگی فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا کے لوگ خاص کر اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ ناشپاتی شیئر نہیں کرتے؟ ان کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ اگر ناشپاتی کو شیئر کیا جائے گا تو ان کے اپنے ہی ان سے جدا ہو جائیں گے۔ چائنیز اپنے پیاروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا جب وہ ناشپاتی کھاتے ہیں تو خود ہی ساری کھاتے ہیں۔ کیا آپ اس فیکٹ کے بارے میں جانتے تھے؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ فیکٹ نمبر 9، اس فیکٹ کو جاننے سے پہلے اس منفرد چینل ریئلٹی فیکٹس کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لے تاکہ نئی آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائیں۔ فیکٹ یہ ہے کہ 16ویں صدی میں ایک اطالوی اسکالر نے جیل میں قید اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے انڈوں کے اندر خفیہ پیغامات لکھنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا۔ جیل کے دروازے پر انڈے کے سوا ہر چیز کی جانچ پڑتال کی جاتی تھی۔ وہ ایک خاص سیاہی سے انڈوں پر پیغام لکھتا تھا۔ سیاہی انڈے کے چھلکے سے اندر جذب ہو جاتی، جس کے بعد وہ انڈوں کو ابال لیتا اور دوستوں کو جیل میں بھجوا دیتا۔ انڈا چھلنے پر وہ پیغام سفید انڈے پر پڑا جا سکتا تھا۔ کیسی کمال کی جاسوسی تھی، ہے کہ نہیں؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ فیکٹ نمبر 10، انسانوں نے اپنی زندگی کو آسان اور پررسائش بنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ایجاد کی ہے، لیکن کچھ ایجادات ایسی بھی ہیں جو ضرورت سے زیادہ عجیب و غریب ہونے کی وجہ سے زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر پائیں۔ 1934 میں پیرس ہی میں ایک ایسی گاڑی تیار کی گئی جس کے سامنے ایک چھجا لگا تھا تاکہ اگر یہ کسی سے ٹکرائے تو وہ شخص اس کے نیچے آنے کی بجائے چھجے سے گر کر کچلا جانے سے بچ جائے، لیکن اس گاڑی نے بھی کوئی خاص مقبولیت حاصل نہیں کی۔ فیکٹ نمبر 11، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ ایک ہی دن میں 2 دفعہ غروب آفتاب دیکھ سکتے ہیں؟ ذہن پر زور ڈالیں۔ جی وہ ہے برج خلیفہ ٹاور جو کہ دبئی میں واقع ہے۔ اس کا شمار دنیا کی بلند ترین عمارات میں سے ہوتا ہے۔ یہ اس قدر اونچا ہے کہ آپ اس کے گراؤنڈ فلور پر غروب آفتاب دیکھنے کے بعد ایک تیز رفتار لفٹ سے اس کے ٹاپ فلور پر جا کر غروب آفتاب دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں روزہ کھلنے کی ٹائمنگ بھی مختلف ہے۔ نچلے فلور کا اوپر والے فلور سے
से चंद मिनट पहले रोजा अफ्तार होता है, क्योंकि वहाँ सूरज पहले गुरूब होता है। फैक्ट नंबर 13, रेंडर हिरन के बारे में माहिरीन ने अनोखा इंकशाफ किया है। इसकी आंखों का रंग हर मौसम में तब्दील होता है। रेंडर नामी ये हिरन शुमाली अमेरिका और कुतुब शुमाली के इलाकों में इंतहाई मुश्किल मौसम में जिंदा रहते हैं। जहाँ ये हिरन रहता है वहाँ पर दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से भी कम है। ये हिरन उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर रोशनी इंतहाई तेज हो, क्योंकि मौसम गर्मा में हिरन की आंखों में चमक बहुत तेज होती है। इसकी वजह बर्फानी पहाड़ों पर बर्फ की चमक का मुनक्किस होना होता है, जबकि कुतुब शुमाली में मौसम सरमा ज्यादा तवील होता है, जबकि रेंडर हिरन को बहुत तेज रोशनी दरकार होती है। ये जानवर भेड़िए और रीछ जैसे शिकारी जानवरों से बचने के लिए भी रोशनी तलाश करते हैं, क्योंकि ये दरिंदे रात की तारीकी से फायदा उठाकर शिकार करते हैं। मुश्किल माहौल में आप अपने आप को ढालने के लिए कुदरती तौर पर उस हिरन की आंखों का रंग बदलता रहता है। सर्दी के मौसम में इसकी आंखें भूरे और गहरे नीले रंग की हो जाती हैं। इस तरह सर्दियों की रातों में तब्दील होता रंग उन्हें दूर तक दिखाई देने में मददगार साबित होता है। कुदरत ने इन्हें दरिंदों से बचने के लिए एक इजाफी नेमत अता कर रखी है। माहिरीन के मुताबिक ये अनोखी सलाहियत इस हिरन के अलावा ये सलाहियत किसी इंसान तो क्या किसी जानदार में भी मौजूद नहीं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।